Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo destinée aux élèves du 12e année collège, parcours international. Donc le cours d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, portera sur le corps de la reproduction chez les plantes, exactement chez les plantes sans fleurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah, أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. بالنسبة للفيديو لهذا اليوم هو مخصص لتلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي مسلك دولي. سأحاول أن أشرح فيه درس التوالد عند النباتات، وبالضبط درس التوالد عند النباتات اللا زهرية، بعد تطرقنا أو رأينا درس النباتات الزهرية. إذن بالنسبة لدرس النباتات الزهرية pour le cours de la reproduction successive chez les plantes sans fleurs, on va prendre l'exemple des fougères, exactement l'exemple des polypodes. Vous savez, les polypodes sont des fougères qui envahissent les sous-bois et les roches, surtout des milieux humides. Donc ils ont besoin de l'eau. Pourquoi? Parce que la fécondation nécessite de l'eau, c'est-à-dire la rencontre des gamètes nécessite la présence de l'eau. Voilà. Donc le polypode se caractérise par 10 feuilles vertes aériennes qui s'appellent les frondes. Découpées, elles possèdent une tige horizontale souterraine, l'horизом et des racines. أعزائي التلاميذ، سنأخذ كمثال نبات الخنشار. نبات الخنشار هو من السرخسيات، يعيش في الأماكن الرطبة ويتطلب وجود الماء. لماذا؟ لأن ظاهرة الإخصاب عند الخنشار ويتطلب وجود الماء. بالنسبة لمكونات الخنشار، الخنشار يتوفر على أوراق خضراء مصفحة وساق أفقي تحت أرضي يسمى جذمور وجذر. Donc, pour le polypode, sur la face inférieure des feuilles des polypodes, on observe des petits tas jaunes orangés, ce sont les sporanges. على الوجه الخلفي لورقة نبات الخنشار نلاحظ وجود بقع صفراء برتقالية تسمى الأكياس البوغية. Donc on remarque que chaque amas est composé de nombreux éléments. Ce sont les sporanges. إذن كل سرة تحتوي على عدد كبير من الأكياس تسمى الأكياس البوغية. Si on prélève les sporanges et qu'on observe avec un microscope, on constate que le sporange contient des spores qui seront libérés lors de l'ouverture des spores et seront dispersés par le vent. Si le sol est humide, les spores vont commencer à germer et vont donner après quelques jours un petit végétal vert qui s'appelle le protale. نعيد على مستوى الوجه الخلفي لورقة نبات الخنشار نلاحظ وجود بقع صفراء برتقالية، donc des petits tas jaunes orangés عبارة عن صرر أكياس بوغية. On remarque que chaque amas est composé de nombreux éléments. كل صرة من هذه الصرر تحتوي على عدد كبير من الأكياس البوغية. إذا أخذنا كيس بوغي واحد ولاحظناه بنجار سنلاحظ أنه يحتوي على مجموعة من العناصر تسمى بالأبواق. هذه الأبواق تحرر عندما ينفتح الكيس البوغي وتمطر بواسطة الرياح. عندما تسقط هذه الأبواق على الأرض في حالة وجود الماء والرطوبة، هذه الأبواق تنبت وتعطي نباتا صغيرا أخضرا يسمى بالمسيرة. Donc la fécondation et la naissance d'une nouvelle fougère, cycle de vie. الإخصاب ودورة الحياة عند نبات الخنشار. Si les conditions de température et d'humidité sont favorables، إذا كانت ظروف درجة الحرارة والرطوبة ملائمة، ماذا يحدث؟ Chaque spore tombe sur le sol.
أي بور وكل بور سقط على الأرض. Donc il donne naissance à un protal qui se transforme rapidement en une lame verte. هذا يحدث عندما تسقط الأبواع عند الأرض على الأرض وتكون ظروف درجة الحرارة والماء والرطوبة ملائمة، ينبت البور ويعطي نبات أخضر ورقة خضراء على شكل قلب تسمى المشيرة. Le protal en français. Le protal développe des organes sexuels mâles et femelles. يتوفر الوجه السفلي للمشيرة على أعضاء تناسلية ذكرية les organes sexuels mâles وأعضاء تناسلية أنثوية les organes sexuels femelles qui produisent التي تنتج respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles. التي تنتج إذا الأعضاء التناسلية الذكرية تنتج الأمشاج الذكرية والأعضاء التناسلية الأنثوية تنتج الأمشاج الأنثوية. Les gamètes mâles nagent dans l'eau pour rejoindre les gamètes femelles. C'est la fécondation qui aboutit à la formation de l'œuf. إذن الأمشاج الذكرية تسبح في الماء، عبارة عن حيوانات منوية تتوفر على صوت تسبح في الماء نحو الأمشاج الأنثوية. تلتقي الأمشاج وتحدث ظاهرة الإخصاب، ينتج عن ظاهرة الإخصاب تشكل بيضة cellule œuf en français qui donne une nouvelle fougère se développe sur le protal التي تعطي نباتا سرخسيا جديدا ينمو على المشيرة. Donc le cycle de vie des fougères بالنسبة لدورة حياة الخنصر. Comme vous voyez sur le schéma, on a le fougère à la face inférieure des feuilles de fougère. On a des sporanges. Les sporanges contiennent des spores. Donc les sporanges, quand les sporanges seront matures, elles libèrent les spores. Ces spores tombent sur le sol. Et s'il trouve ici les conditions de la température et d'humidité sont favorables, ils germent et donnent le protal. Le protal, ou la face inférieure des protales, possède les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Les organes reproducteurs mâles ou les anthéridies libèrent des spermatozoïdes, les gamètes mâles, et les organes reproducteurs femelles contiennent l'osphère. Les organes reproducteurs femelles, l'archigone, contiennent l'osphère ou les gamètes femelles. La rencontre des gamètes femelles et le gamète mâle donne la cellule œuf. C'est le phénomène de la fécondation. Après la fécondation, on obtient un petit fougère qui se développe, qui se grandit pour donner un fougère mature, et le cycle de vie des fougères reprend. Donc on aura une deuxième fois la même chose, le même phénomène.